अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर हो गया। हमारे मेहमान के आने से मुझे आखिर बारी मुसाफिर साहब का जो जब थोड़े से तशरीफ आए हैं वो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो मंच पर तशरीफ लाएँ और चंद आयात कुरानी पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं, वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। तिलावत की कुरान की हज़ारों रकम यकीनन कुरान पाक के अंदर 1445 साल हो गए हैं।